না খুঁজোটা মুই আর দু তিনটা টিকলাম দেয়া করতে অন্য বাড়ি আমি বাড়ি কিন্তু ঝামেলা করবে বাপ ব্রেক মারা মানে কার বাড়ি যাবো না लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका बच्चे लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका बच्चे संभालते हुए ही अच्छी लगती है ऐसा बोलने वाले मर्द जब में ही अच्छे लगते हैं என்னன்னு பிந்தல கார் மாறது Gay da comedia tani देख सिंगल टुली आणि ते घर फटाय रोड लो